ফাইনাল সাল 15 নভেম্बर जनजाति गौरव दिवस नरुगै आमबासा बखास्ते सदर आमबासा दशमिका थंखलाव संसारजों थाङै दङ पान्दा आबनो रुगै कक्ति साल बमहाय सामुंरक तांजागै दं आबनो तुइ थाङै नायका पूर्व त्रिपुरा विधानसभानि एमपी रेवती त्रिपुरा लगिवा आमबासा विधानसभानि एमएलए परिमल देव बर्मा हास्तेनि शिल्पते बाणिज्य बेदेंनि चेयारमैन टिंकु रायनो खबै कुबुनि आदंरबो मानजाखा पान्दा मुचांग्रना बागै साकथारि सामुं तां तंनाय रकबाय बहायनो कक सालायखा आबनि यागुलो कक्तुमा थुमनाय रंनि बुसकांगो कक नारगै शाखा फाइनाय 15 नभेम्बर जनजाति गौरव दिवस न हाकतर यगमानि चबाव बिरसा मुंडानि आचाइमा सालनो जनजाति गौरव दिवस नै पालायजागै तंमानि ते हाकतनि मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी बो ओ सालनो जनजाति गौरव दिवस हनै पालायजागनाय हनै साकलाय रमानि उल्लिसिमिनो ओ सालनो पालायजागै तंगो हनै शाखा ते अबहाय सालो चीनी जनजाति बरक रंनि बागै बेलाय बरमनि साल तामुनि हिनके अ बिरसा मुंडा बो हायनो चीनी बसंनि बरक ते ब्रिटिश रंनि यागनि हाकतर यगनानि चबावबो चबा ख्लायजाक आमनि बागैनो अ साल चीनी बसंनि बागै बरमनि साल हिनि शाखा आगामी 15 तारीख जनजाति गौरव दिवस আমাদের রাজ্য বিপিজি অনুষ্ঠান আমাদের ধলাই জেলার আমবাসা দশমিকাতে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে বিরসা মুন্ডার জন্মদিন উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পুরো ভারতবর্ষে এটাকে ঘোষণা দিয়েছেন যে গৌরব দিবস হিসেবে পালন করার জন্য। তো সরকারি প্রোগ্রাম মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন এবং আমাদের কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আসবে, সর্বানন্দ সোনোয়াল জি আসবেন, আরও অনেকেই থাকবেন, এমপিরাও আসছেন, অন্যান্য আমাদের স্থানীয় বিধায়ক আছেন পরিমল দা, আরও অনেকেই এই জেলার যারা এমএলএরা থাকবেন, আরও বিশেষ অতিথিরাও থাকবেন। আমাদের এডিএম আছেন এখানে, উনি সহ আমরা টিএডিসি চেয়ারম্যান সহ আজকে ভিজিট করলাম এবং 15 তারিখ যেহেতু আজকে 13 তারিখ হাতে শুধু আমাদের মাঝখানে একদিন, তো প্রস্তুতি আমরা খতিয়ে দেখলাম, ভালোই চলছে কাজ, আশা রাখছি একটা ভালো প্রোগ্রাম হবে। फाइनाय 15 नभेम्बर फुंनि 11टाव आमबासा दशमिक घाट थंखलाव जनजाति गौरव दिवसनि गोथार पान्दा चेंगथानि मानजाक फाइनाय हास्तेनि मंत्री अकरा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ते लगियो केंद्र हास्तेनि कैबिनेट मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेंट सुमीर ओरां पूर्व हास्तेनि एमपी रेवती त्रिपुरा एमपी डॉक्टर महेश शर्मा मंत्री मनोज कांति न खबै गुबुनि आदंरब हायनो मानजाकनाय हनै शाखा ते अ पान्दाव 19 दफानि लुकुरक बहायनो अ पान्दानो मोचांग्रना बागै फाइनाय ते सालबाय सालसा रमै तिप्रा सारंनि संस्कृति न रगै जुदा जुदा पान्दारब तंनाय अ पान्दानो मोचांग्रना बागै लुकुरकनो पान्दाव फाइ मानजाकना बागै कक्तमा थुमनाय रंनि बिसिंतै कक्कचारखा एमपी रेवती त्रिपुरा জমায়েত সরকারি প্রোগ্রাম আর কত হবে, এটা তো আর সেই কোনো পার্টি সংগঠনের গ্যাদারিং না। আমরা দেখছি এখানে ভালো মানুষ যাতে হয়, এই যে টেন্ট লাগানোর জন্য যেটা করা হচ্ছে সেখানেই শুধু চেয়ার 3000 মানুষের বসার ব্যবস্থা থাকবে, তারপরেও আরও গ্যাদারিং থাকবে। আমরা আশা রাখছি 5-6 হাজার মিনিমাম তো হবে, তার উপরে হয়তো বা আরও অনেক আসবে, তার কাজে ভালো মানুষ হবে। ব্যুরো রিপোর্ট খুমপুই।